Bonjour les EB7. Donc on va aujourd'hui commencer l'activité 4, les besoins nutritifs des végétaux non chlorophylliens dans votre livre, page 38-39. Végétaux non chlorophylliens من اسمهم يعني ne contiennent pas de chlorophylle. ما في بقلبهم chlorophylle يعني les plantes non vertes, النباتات الغير خضراء. Les moisissures, végétaux non chlorophylliens, sont incapables de fabriquer leur matière organique à partir de la matière minérale. فإذا عم بيقولوا لي الموازيسور اللي هن champignons العفوري هن végétaux non chlorophylliens, ils ne peuvent pas produire leur matière organique يعني ما بيقدروا يعملوا photosynthèse à partir de la matière minérale. ليش ما بيقدروا يعملوا photosynthèse؟ لأنه ils ne contiennent pas de chlorophylle. وتتذكروا قبل نحن قلنا من الكونديسيون أو الإليمون nécessaire لتصير الفوتوسينثèse هي البريزانس de chlorophylle. بما أنه الموازيسور هن non chlorophylliens donc ما بيقدروا يصنعوا leur matière organique. Comment se nourrissent-elles? Quels sont leurs besoins nutritifs? حنشوفهم أنا وياكم بالactivité 4. Avant d'étudier les besoins nutritifs de la moisissure, observez dans votre livre les documents A et B. فإذا عندنا moisissure sur un morceau de pain, بالdocument A عندنا moisissure noire et brune sur un morceau de pain, وبالdocument B عندنا moisissure, une autre moisissure blanche et verte au niveau d'une orange, على الأورانج. معناته هيدا بدلني إنه il y a des variétés de moisissure. عندنا أنواع مختلفة من الموازيسور لأنه شفنا اللي طلعت على البان كان لونها نوار et brune, اللي لقيتها على الأورانج على الليمونة كان لونها blanche et verte. Maintenant, on va étudier les besoins nutritifs des végétaux chlorophylliens. Observez document C. Donc, une étude expérimentale des besoins nutritifs de la moisissure blanche du pain. عم بدرس الموازيسور du pain, blanche du pain, شو بتحتاج لحتى تكبر. Donc, les expériences réalisées dans des boîtes de pétri fermées, عملتهم بقلب boîte de pétri, à l'obscurité et à une température de 20 degrés Celsius. عملت هودي l'expérience à l'obscurité بالعتمة وعلى température 20 degrés. حطيتهم على حرارة 20 degrés. Qu'est-ce qu'on a fait? Dans la première boîte de pétri, on a mis une moisissure et de l'eau. حطينا moisissure وeau. Qu'est-ce qu'on a trouvé quelques jours plus tard بعد كم يوم؟ لقينا إنه il n'y a pas de développement de moisissure. Le moisissure ما كبرت ما عملت développement. بالب on a mis la moisissure avec l'eau et du sucre. On a ajouté du sucre يعني زدت لها أنا matière organique اللي هو السكر. On a trouvé qu'après quelques jours la moisissure se développe, كبرت. Dans ces moisissures avec de sels minéraux ne se développe pas, ما قدرت تكبر بس زدت لها بس sels minéraux ما قدرت تكبر. Dans la boîte de pétri D, moisissure avec l'eau et sels minéraux, كمان il n'y a pas de développement, كمان ما عملت développement. Alors que le meilleur développement était dans la boîte de pétri E, بين بالE, quand la moisissure est mise avec de l'eau, de sels minéraux et du sucre. لما حطيت لها eau و sels minéraux و sucre لقينا إنه elle se développe bien. كبرت منيح بس بالبواد دو بيتري E وكبرت شوي بالبواد دو بيتري B. يعني هيدا الشي دلني إنه البزوان برينسيبال للموازيسور لحتى تكبر هو الحاجة الأساسية هي بدها سكر. بالإضافة للأو والسيل مينيرو بيكون الديفلوبمون لإلها أفضل. Donc, analysez les résultats obtenus. Dans la boîte de pétri A, la moisissure ne se développe pas en présence de l'eau. Dans la boîte de pétri B, encore, la moisissure se développe en présence de l'eau et du sucre. لما زدنا سكر يعني بين الأ والB الفاكتور فاريابل إن زدت سكر مع المي قدرت تكبر. Dans la boîte de pétri C, la moisissure ne se développe pas en présence de sels minéraux et ne se développe pas dans la boîte de pétri D en présence de l'eau et de sels minéraux.
alors que dans la boîte de pétri E, la moisissure se développe bien, on montre un meilleur développement en présence de l'eau, de sels minéraux et du sucre. بين عنا انه المكان اللي كان فيه عنا او مي سيل مينيرو املاح معدنيه وسكر اللي هي الماتيير اورجانيك قدرت الموازيسور تكبر. Donc dégager les besoins nutritifs des moisissures. فإذا شو هي حاجاتها؟ بدي استخرج الbesoin nutritif des moisissures حاجاتها الغذائية. Donc les moisissures ont besoin de l'eau, de sels minéraux et du sucre pour se développer. بدها eau, sels minéraux وسكر لحتى الموازيسور تقدر تعمل développement. Précisez si les moisissures ont besoin de la lumière. هل الموازيسور العفونة أو الشامبينيون الفطر بحاجة للوميير لحتى يكبروا؟ بذكركن انه انا هيدي الاكسبيرينس عملوها à l'obscurité بالعتمة وشفنا انه بالبوات دو بيتري B و E قدرت تكبر تعمل ديفلوبمون الموازيسور اللي حطيتها بالأوبسكوريتي. معناته هل هي بحاجة للوميير لحتى تكبر؟ Non, car les moisissures se développent dans les boîtes de pétri B et E qui ont été placées à l'obscurité. بما انه يقدروا يكبروا بالبوات دو بيتري بي و اللي حطيتهم بالعتمه بالاوبسكوريتي معناته هي منا بحاجه لضوء لحتى تكبر لانه بتقدر تعمل ديفلوبمون بالعتمه.